ओम शांति। आज बाबांकर 21 अगस्त 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे। बाबा मीठार मीठा साकारिन अटंती। सेथिपाई आउ सबु कथा छाड़ी सेही बाबा को मने पकाइले साकारिन भली मीठा होई जिब। बाबा मीठार मीठा साकारिन अटंती। सेथिपाई आउ सबु कथा छाड़ी सेही बाबा को मने पकाइले साकारिन भली मीठा होई जिब। प्रश्न अछि, तुमे माने बाबा को द्वारा श्रीमत प्राप्त करी निज भितरे केउ संस्कार भरुछ? तुमे माने बाबा को द्वारा श्रीमत प्राप्त करी निज भितरे केउ संस्कार भरुछ? उत्तर, भविष्यतरे बिना मंत्री रे सारा विश्व उपरे राजत्व करिबार, भविष्यतरे राजधानी चलाइबार श्रीमत नेबा पाई ही तुमे माने एठाकू आसीछ। बाबा तुमको एपरि श्रीमत देउछंती जहाकी अधा कल्प पर्यंत काहार राय अर्थात परामर्श नेबार आवश्यकता नहीं। राय सेही मानकू नेबाकू पड़ी थाए जहांकर बुद्धि दुर्बल थाए। गीत तुम्ही हो माता। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत सुनिले ए कथा किए कहिले जे मधुर रुहानी संतान माने? निश्चय रुहानी बाबा ही कहि परिबे। मधुर संतान माने एबे सम्मुखरे बसिछंती ओ बहुत स्नेहर सहित बाबा बुझाउछंती। तुमे जानिछ जे रुहानी बाबा व्यतीत समस्त को सुख शांति देई दुखर मुक्त करिबा पाई सारा दुनिया रे आउ केही नहांती। सेथिपाई दुखरे बाबा को मने पकाई चलीछंती। तुमे पिला माने सम्मुखरे बसिछ, जानिछ जे बाबा आमको सुख धामर योग्य कराउछंती। सर्वदा सुख धामर मालिक कराउथिबा बाबांक सम्मुख को तुमे आसीछ। एबे जानुछ सम्मुखरे सुनिबा ओ दूररे रही सुनिबारे बहुत अंतर रहिछि। मधुबन रे तुमे सम्मुख को आसुछ। मधुबन प्रसिद्ध अटेना। मधुबन वृंदावन रे से माने श्री कृष्ण का चित्र देखाइछंती, किंतु श्री कृष्ण तो नाहांती। एठारे निराकार बाबा तुम सहित मिशुछंती। तुमको निजको घड़ी को घड़ी आत्मा निश्चय करिबाकू पड़िबो। मु आत्मा बाबांक ठारू वर्षा नेउछि। सारा कल्परे एहा एकमात्र समय। एहा कल्पर सुनेली संगम जुग अटे जहार नाम रखा जाइछि पुरुषोत्तम। एहा ही संगम जुग अटे जेउठी सबु मनुष्य मात्र के उत्तम हेउछंती। एबे तो सबु मनुष्य मानकर आत्मा तमो प्रधान होई जाइछि, जहा पुणी एबे सत्व प्रधान हेउछि। सत्व प्रधान हेबा द्वारा मनुष्य उत्तम हेउछंती, तमो प्रधान हेबा द्वारा मनुष्य कनिष्ठ हेउछंती। तेणु आत्मा मानकु बाबा बसी सम्मुखरे बुझाउछंती। समस्त अभिनय आत्मा ही करुछि, शरीर नुहे। आत्मा और शरीर उभयर मिलन हेले अभिनय चली थाए। तुम बुद्धि रे आसी जाऊ जे मु आत्मा प्रकृत रे निराकारी दुनिया अथवा शांति धामर बासिंदा अटे। ए कथा केही भी जानी नहंती, ना निजे बुझिछंती ना अन्य को बुझाई पारुछंती। तुमर बुद्धिर ताला एबे खोली जाइछि। तुमे जानिछ वास्तव रे आत्मा माने परम धामरे रहुछंती, ताहा निराकारी दुनिया। एहा हेला साकारी दुनिया। एठारे आमे समस्ते आत्मा अभिनेता अटु। प्रथमे प्रथमे आमे अभिनय करिबाकू आसीथाउ, पुणी क्रमानुसारे आसुछंती ओ जाउछंती। सबु अभिनेता एका संगे आसंती नाही। भिन्न भिन्न प्रकारर अभिनेता आसंती ओ जांती। नाटक पूरा हेले समस्ते एकत्र होइथांती। एबे तुमको परिचय मिलिछि आत्मा प्रकृत रे शांति धामर बासिंदा अटे। एठाकू अभिनय करिबाकू आसुछि। बाबा सबु समय अभिनय करिबाकू आसु नाहंती।
आमे ही अभिनय करी करी तम प्रधान होई जाइछु। एबे तुमको बाबा सम्मुखरे मुरली शुणिबा द्वारा बहुत मजा लगुछि। निजे मुरली पढ़िले एते मजा आसे नहीं। तुमे एठारे सम्मुखरे अछन, तेबे प्रथमे सत्ययुगी आदि सनातन देवी देवता धर्मावलंबी माने ही आसीथांती। तुमे जानिछ भारत देवी देवता मानकर स्थान थिला जहा कि एबे नहीं। चित्र देखुछ, तेणु सेमाने निश्चय थिले। प्रथमे प्रथमे तो आमे देवी देवता थिलु। निजर अभिनय को तो मने रखिब ना भूली जीव। बाबा कहउछंती तुमे एही पाठ करिछ। एहा हेउछि ड्रामा। नुआ दुनिया पुणी पुरुणा हेउछि। प्रथमे प्रथमे उपरु जेउ आत्मा माने आसी थांती, सेमाने गोल्डन एज सत्य युगरे आसी थांती। ए सबु कथा एबे तुम बुद्धि रे अछि। सत्य युग आदि रे तुमे माने ही अभिनय करिबा पई आसीथिल। तुमे विश्वर मालिक महाराजा महाराणी थिल। तुमर राजधानी थिला। एबे तो राजधानी नाही। एबे तुमे शिखुछ आमे राजत्व किपरि चलाइबु। सेठारे मंत्री रहिबे नाही। राय देला बालार आवश्यकता नाही। सेमाने तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठरु श्रेष्ठ होई जाउछंती। तेणु आउ कहार राय नेबार आवश्यकता नाही। जदि काहाठारु राय नियंती तेबे बुझा जीव एहांक बुद्धि कम अछि। वर्तमान मिलुथिबा श्रीमत सत्य युगरे मध्य स्थायी रहिब। एबे तुमर आत्मा सतेज हेउछि। एबे तुम संतान मानकु देही अभिमानी हेबाकु पड़िब। शांति धामरु आसी एही स्थूल वतनरे तुमे माने टकी होई बा कथावार्ता करुछ। कथावार्ता करिबा बिना कर्म होई परिब नाही। एहा बहुत बुझाइबार कथा। जेपरि बाबांक पाखरे समस्त ज्ञान रहिछि, सेहीपरि तुम आत्मारे मध्य एबे समस्त ज्ञान रहिछि। आत्मा कहुछि मु गोटिए शरीर छाड़ी संस्कार अनुसारे आउ गोटिए शरीर नेउछि। पुनर्जन्म मध्य निश्चय हेउछि। आत्मा को जे पाठ भी मिलिछि से अभिनय करी चलिछि ओ संस्कार अनुसारे परजन्म नेउछि। दिन को दिन आत्मार पवित्रतार मात्रा कम होई जाउछि। पतित अक्षर द्वापर परे कामरे आणुछंती, तथापि अल्प फरक निश्चय पड़ुछि। तुमे नुआ घर तैयारी कर, एक मास परे निश्चय किछि फरक पड़िब ना। एबे तुमे जानुछ बाबा आमको वर्षा अर्थात संपत्ति देउछंती। बाबा कहउछंती मु तुमको स्वर्गर संपत्ति देबा पई आसीछि। जिए जेते पुरुषार्थ करिवे सिए सेते उच्च पद पाइबे। बाबांक पाखरे कौनसी अंतर नाही। बाबा जानिछंती आम आत्मा मानकु पढ़ाउछंती। प्रत्येक आत्मा निज पई पुरुषार्थ करुछंती। मेल फीमेल अर्थात पुरुष स्त्रीर दृष्टि एठारे रहे नहीं। तुमे सबु पिला माने अविनाशी पितांक ठारु संपत्ति नेउछ। समस्त आत्मा भाई भाई अटंती, जहांको बाबा पाठ पढ़ाई स्वर्गर संपत्ति देउछंती। बाबा ही आत्मिक संतान मानकु कहउछंती, हे गेल्हा मधुर विच्छेदी संतान माने, तुमे बहुत समयरु अभिनय करी करी एबे पुणी आसीछ निजर वर्षा अर्थात स्वर्गर राज्य भाग्य नेबा पाई। एहा मध्य ड्रामारे निर्धार्य होई रहिछि। प्रारंभर पाठ निर्धार्य होई रहिछि। तुमे एक्टर पाठ करी अभिनय करी चलिछ। आत्मा अविनाशी, एथिरे अविनाशी पाठ भरी होई रहिछि। शरीर तो परिवर्तन होई चली थाए, बाकी आत्मा केवल पवित्ररु अपवित्र होई थाए। सत्य युगरे होई थांती पवित्र। एहाको कुहा जाउछि पतित दुनिया। एबे सुखधाम स्थापन हेउछि। बाकी सबु आत्मा माने मुक्ति धामरे रहिबे। वर्तमान एही अविनाशी नाटक संपूर्ण हेबाकु जाउछि। सबु आत्मा मशा सदृश जीवे। वर्तमान पतित दुनिया रे कौनसी भी आत्मा आसिले तांकर कौन मूल्य रहिब? वास्तव रे सेमानकर मूल्य अछि
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଦୁଃଖର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଯେପରି ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବୁ? କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ସହଜ ନୁହଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ମାୟାର ୱାଣ୍ଡର, ଯାହାକି ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ତୁମକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ମୋର ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ମୃତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ। ତାହା ହେଲେ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରିବ? ନା, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହି ଶରୀରର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମହିମା। ତୁମକୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲା ବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ସାକାରିନ୍ ଭଳି ମିଠା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ମିଠା ସାକାରିନ୍ ଭଳି ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କୁହ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ ରହିଥାଏ। ବାବା ହିଁ ସୁଖଧାମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଅପୋଜିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ ବହୁତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପାର୍ଟ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଆମର ରହିଛି। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯିବେ। ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ବାବା ଆସୁହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମଶା ସଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଶରୀର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ତାର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଚାଲିଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅଟେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଏହାକୁ ନାଟକ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀତା ଅଗ୍ନିକୁ ପାର କଲେ। ଅଗ୍ନିରେ କ'ଣ କେବଳ ଜଣେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାରି ହେବାକୁ ହେବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ସୀତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ଅଟ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତୁମକୁ ପାବନ ହେବାର ଅଛି। ରାମ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଅକ୍ଷର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ପାରି କଲେ। କେଉଁଠି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି, କେଉଁଠି ସ୍ଥୂଳ ଅଗ୍ନି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପାବନ ହେବ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ରାବଣର ଜେଲରେ ଶୋକ ବାଟିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ସୁଖ ତ କାକବିଷ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଅସରନ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ଝୋଲି ଭରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଶୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ତାପରେ ବାବା ଯେଉଁ ସେବା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ।
ତାହା ହେଲା ପାବନ ଦୁନିଆ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କିପରି ପବିତ୍ର ହେବା। ପାବନ କିଏ କରାଇବେ ଏ କଥା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପତିତ କୁହାଯିବ ତେବେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ନିଜକୁ କେହି ବିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଗୃହସ୍ଥୀ ଥିଲେ। ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲା ଥିଲେ ନା। ସେଠାରେ ପୁଣି ତ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲା ଶିବାଳୟ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ତ ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗଦି ବା ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଗୁରୁ କିପରି କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କେହି ତୁରନ୍ତ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ରହିଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଏହା କିପରି ଘୁରୁଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସେନା ଅଟ। ତୁମେ ରାସ୍ତା ବତାଉଥିବା ପାଇଲଟ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଏବେ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। କଳିଯୁଗ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଆମେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ବତାଉଛୁ। ପତିତ ପାବନ ଜଣେ ନିରାକାର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବା ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଓ ବିନାଶ କାଳେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି। ତୁମର ଯେତେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହେବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣି ଭରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଶୟ ଉଠାଇବା ଅନୁଚିତ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଅନୁଚିତ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣି ଭରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଶୟ ଉଠାଇବା ଅନୁଚିତ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଅନୁଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖି ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମିଠା ସାକାରିନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖି ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମିଠା ସାକାରିନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱମାନଧାରୀ ଭବ। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱମାନଧାରୀ ଭବ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସର୍ବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର କିରଣ ନିଜ ଉପରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଝଲକ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବା ଭବିଷ୍ୟତର ସର୍ବସ୍ୱମାନ ଗୁଡ଼ିକର ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍
आत्मिक निशा देखा मिली थाए। एथिपाई सर्वदा स्मृति रे रहू जे हा अंतिम घड़ी अटे। जे कौनसी समय रे एही शरीरर विनाश होई पारे। सेथिपाई सर्वदा प्रीति बुद्धि होई ज्ञान सूर्यंकर सम्मुखरे रही अंतर्मुखतार बा स्वमानर अनुभूति रे रहिबाकु हेबा। स्लोगन सर्वदा उड़ीबार कलारे उड़ी चलिबा ही जंजाल रूपक पहाड़ को अतिक्रम करिबा। सर्वदा उड़ीबार कलारे उड़ी चलिबा ही जंजाल रूपक पहाड़ को अतिक्रम करिबा। अव्यक्त इशारा अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। पवित्रता ही महानता अटे। एहा ही हेउछि योगी जीवनर आधार। जदि टिकिए भी अंश मात्रा रे संकल्प रे मध्य कौनसी प्रकारर अपवित्रता रहिथिबो तेबे पवित्र पितांकर स्मृति से जिए अटंती जेपरि अटंती सेही परि आसी परिबो नाही। सेथिपाई संकल्प रे मध्य अपवित्रतार अंश को समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ हुआ। सर्वदा एही स्मृति रहू जे मु पूज्य आत्मा एही शरीर रूपक मंदिर रे विराजमान अटे। अच्छा, ओम शांति। कहुछन्ति शिव ज्ञान सागर शुण शुण मिठा संतान मोर पाठ पढ़ारे तू दे बुधियान ए पाठ तू पढ़ी पढ़ाओ आन दूर होई जीव दुख जे चिंतार चितारे जळुछि जगत मने स्मर भोला नाथ जे लुण पानी हेब नाही मोधन रहिथिब क्षीर खंड समान लुण पानी हेब नाही मोधन रहिथिब क्षीर खंड समान एकमत राज्य हेब स्थापन व्यवहार कर स्नेह संपन्न कहुछन्ति शिव बाबा जे निजे ही निजकु सुधारी पारिले जीव से परम धाम जे निजे ही निजकु सुधारिले तुमे जीव से परम धाम जे देह अभिमान त्याग करिब मास्टर स्नेह सागर होइब देह अभिमान त्याग करिब मास्टर स्नेह सागर होइब मधुर स्वभाव मधुर बाणी दैवी गुण शांति शक्ति भरी शुद्ध वृत्ति शुद्ध मन जे
ମହାଦାନୀ ହୋଇ କରିବ ଯେ ଦାନ, କରି ମନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଯେ। ମହାଦାନୀ ହୋଇ କରିବ ଯେ ଦାନ, କରି ମନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଯେ। କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଶୁଣ ଶୁଣ ମିଠା ସନ୍ତାନ ମୋର, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତୁ ଦେବୁ ଧ୍ୟାନ, ଏ ପାଠ ପଢ଼ି ତୁ ପଢ଼ାଅ ଆନ, ଦୂର ହୋଇଯିବ ଦୁଃଖ ଯେ। ଚିନ୍ତାର ଚିତାରେ ଜଳୁଛି ଜଗତ, ମନେ ସ୍ମର ଭୋଳା ନାଥ ଯେ।